بفلاي حلافنا زلكم دهانو حلافنا زلكم بولاويس حلافنا زلكم عقابيانا هق እግዚአብሔር አብ ኩል ጊዜ ይረየኩም ስለዚህ ሓደ ንገንዘብ ክትብሉ ንጥቅም ክትብሉ ንሐቅ ክትሽፍኑ እንተመኮርኩም እኳ እግዚአብሔር ግን ይረየሎ መጨረሻ ንስኻቱም ክትአትዋ ንስኻቱም ትዋረድዋ ዋይ አታዛ ማዓልት ዚ አስተተርፈን ነራ አታዚ ያዝገወር ኩላ ማዓልትስ አታዚ ያስፈጸም ኩላ ሲብለካ ለጊዜ አማጺ ይኹን ኃጢያተኛ በደለኛ እፎይሉ ደቂሶ ይሐድር አብጭንቅ ይሐድር ማለት ጽባህ ደሆን ክጋለጽ ኾን ይረኹን ደሆን ይኾኑ ይሰምዑን ደሆን ይኾን እናበል እንተ ዘይ ባቶ ማይትቅና በዘንኩፋተ ይትቅና ለምሊማም ተሪኻዮም ሀፍቲማም ተሪኻዮም ሰብጸጋ ኾይኖም ተሪኻዮም አብዝኾነ ስፍራ ተሪኻዮም ብዝኾነ መንገዲ ታበኻ በሊጾም ተረኻዮም በዚ ከይትሪኦም በዛ ዓይነት ዚ ከይትሪኦም አተስራሕክ ዘላ ጨካን ክትሆነክ ትኽእልያ ዘስራሕካ ዘሎ ጨካን ክኾነካ ይኽእል ካሓደ ክኾነካ ይኽእል ንስኻክና አምላኽ ክትብል ብጸጋ ተቐበሎ እግዚአብሔር ከድሕነካ እዩ ደቃይ ካባይ ተማሃሩ ቀዳማይ በአምላኩም ሕቡናት ኩኑ ከአምላክኩም አምልኹ በዝኾነ ስፍራ እሙናት ንዘገልግልኩም ኩኑ ተአመኑ ተመልከቱ ንሞት ነበርኩ ተስያነ ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ዘለዓለም ስላሴ ናሁ ሐመ አማጺ በአመጻሁ ግበ ከረየ ወደሃየ ወይ ወድቅ ውስተ ግብ ክቡራንን ክቡራትን ህዝብ እግዚአብሔር ሙሉእ ኩርናዓት ዓለም ኮይንኩም ነዚ መንፈሳዊ ፕሮግራም እትስዕቡ በመልእኹም ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን እቲ ኩሉ ዝከኣሎ ጎይታ ሰራዊት ልዑለ ባህሪ አምላኽና እግዚአብሔር ለምውን ከም ትማሊ ብሰላምን ብጥዕናን ሓልዩ በዚ መልክዕ እዚዩ በዚ ርእሲ ቃል እዚዩ ሓቢርና ክንጸንሕ ክምህረና ክግስጸና ስለ ዘዳለወና ክብርን ምስጋናን ልዑል አምልኾን ውዳሴን ንዕኡ ይኹን እናበልኩ ንዓኻትኩም እውን ኣብ ዝኾነ ክፍለ ዓለም ዘለኹም ንኩልኹም እትውሃብ ሰላም አቦ ዘለዓለም አምላኽና እግዚአብሔር ብሰላምን ብጥዕናን ንክሕልወኩም ንኩልና እውን ንክሕልወና እቲ ታብዚ ቀፂልና ንሰምዖ ቃሉ እውን ብምልኣት ንክርደአና ተረዲእና እውን ናይቲ ቃሉ ፈጸምቲ ንክንከውን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ናይ ውሽጢ ዕይንትናን ናይ ውሽጢ እዛናን ንኸፍተልና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና ናይ ሎም ማዓንቲ መበገሲ ትምህርትና ንገብሮ ልበ አምላኽ ዳዊት ካብ ዝተዛረቦ ካብ መዝሙር 7 ቁጽሪ 14 ዘሎ ኃይለ ቃል መበገሲ ብምግባር ሓቢርና ክንጸንሕ ኢና እሞ በዚ መልእኽቲ እዚኡ ንመብዝሕትና ጥራይ ከይኮነስ ንኩልና እግዚአብሔር ክዛረበና እግዚአብሔር ከመኸረና እግዚአብሔር ክግስጸና ስለ ዝኾነ ብፍላይ ከዓ ድማ እንካብ ፍቃድ አምላኽ ወፂና ኣብ ክፋትን ኣብ ተንኮልን ኣብ መንቀኝነትን ብፍላይ ከዓ ድማ ምንም በደል ንዘይበደሉ ወገናት ጥፋት ንዘይብሎም ወገናት ናይዞም ከምዚኦም ዝበሉ ወገናትና ህላዌ ወይም ህልውና ሓደጋ ንኽነውድቕ ብቅንእ መንፈሳዊ ከይኮነስ ብሰይጣናዊ ቅንኢ ለይትን ቀትርን ድቃስ ንስኣና ሰባት እንታብዚ ቃል እዚዩ ብዙሕ ክንምሃር ተማሂርና እውን ተመሊስና ርእስና ሃኒፅና ናብ ንስሓ ተመሊስና ከምቶም ንቐንአሎምን ተባቶም እውን ንላዕሊ ጸጋ አምላኽ ክበዝሐልና ከም ዝኽእል ዘርድአና ርእሲ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ብፍላይ ከዓ ድማ እንካፍቲ ንኸዶ ዘለና መገዲ ገይጋ እንድሕር ዘይተመሊስና እግዚአብሔር ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዘሰጋግረና ዘሎ ከምቲ ቃሉ ዝነግረና ዘይርአና ዘይሰምዐና እቲ ኽፍኣትና
اتنقبر نقر كفو مخانو زير الدعون እንደገና ደግሞ ታው ክፋአትና ክንምለስ ዘይገዶ አምላኽ ኮይኑ ከይኮነስ ኣብ ልዕሊ ዕድመ ዝውሳና ዘሎ ካብ ጽባሕ እንድሕር ጽባሕ ናብ ንስሓ ንክንምለስ ተነሲና ናብኡ ንክንመጽእ ስለዝሓልየልና እዩ እግዚአብሔር ኃጢአተኛታት ምስ ኃጢአቶም ኩመቱ አይደለም እግዚአብሔር ኃጢአተኛ ከማይሉ ምስ ኃጢአት በኃጢአት ምክንያት ሞይቱን ዘላለም ሞይት ክነብር አይፈቅድን እግዚአብሔር ንኃጢአተኛታት ክሙለሱምበር ክጠፎ አይደለም ንሁልና እግዚአብሔር ቡ ይፈትዩና እቲ ቅድም ነቢያት ብታም መጀመርያ ዝረአናዮ ዝተማሃርናዮ ቃልውን ድሓር ድማ በሐዲስ ኪዳን ናብ ምድርና መጽዩ ካብ ድንግል አዴና ድንግል ማርያም ታፍታ ብርክት ዘሪ ተወሊዱ ዘድሐነና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ዋጋ ዝኸፈለልና ንሕና ጻድቃን ናብ ዝነበርናሉ ተይኮነስ ኃጢአተኛታት ኮይና እንሃለና ካብ ኃጢአትና ንክምልሰልና ዋጋ ከፊሉልና እዩ ስለዚህ ለሙውን ኣብ ምድር ዘለና ሰባት ኣብ ክፋአትን ኣብ ተንኮልን ኣብ መንቀኝነትን ዘለና ሰባት ኣብ ዝኾነ ነገር ዘለና እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ መዓልቲ ልዕሊ ጸጋ እንዲያውም ከማንም ታማንም ሰብን ላዕሉውን ብጸጋን በሃብትን እውን ተመቻችና ኣብ ዝኾነ ስልጣን ኣብ ዝኾነ ሃብቲ ኣብ ዝኾነ ዘለና ብዙሓት ሰባት እውን እናፈለጡና ግን ኣብ ምድሪ ክሳብ ዘለና ግን ከም ኩሉ ከምቶም ጥዑያት ሰባት ከምቶም ፍቁራት አምላኽ ከምተን መምለኽቲ አምላኽ ንርአ ዘለና ሰባት መብዛሕትና ኣብ ኃጢአት ዘለና ሰባት እንተሕረሊና እግዚአብሔር እዚ ዝኹሉ ሂውና ዝኒሄ ክንምለስ ስለዝደልየና እዩ ካሊእ ትርጉም የብሉን ክንምለስ ስለዝደልየና ስለዝፈትወና እቲ ባዕሉውን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጻይኩ ጸውዕ ጻድቃነ አላህ ጣዓነ ለንስሐ አነ ናብዛ ዓለም እዚ ዝመጻኹ ንጻድቃን ንኸድሕን ምን ጻድቃን ከይኮነስ ንኃጢአተኛታት እየመጽእ ኢሉና እዩ ሕሙማን ይፈቅዱ ወላ አቃቤ ስራይ ወአኮጦያ ናብ ቤት መድኃኒት ናብ ሆስፒታል ዝኸዱ ናብ ማጨሎ ዝኸዱ ናብ በዓል መድኃኒት ዝኸዱ ዝሓመሙ ዝተሸገሩ ዳንበር ጥዑያት ኣይኮኑን ኢሉና እዩ ስለዚ ሕዚ እውን እንትኾነ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ መሃረና ንክንምለስ ናቱ ንክገብረና ዳንበር ንክንጠፍእ አይደልን ኮይኑ ግና ልብና እንተትሪርና ጨኪና እንተኸይድና ግን በዓልትና ብጭካናና ብነምጾ ባዕሉ ብዘይ ምእዛዝናን እቲ ድምፂ ንስሓ ብዘይ ምቕባልናን በዓልትና ነምጾ ሞት ዳንበር እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣይፈርድን ፍርዲ በዓልትና ኢና ዮሐንስ ወንጌላዊ ጻሕፈልና ከሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዛረበሎ እቲ ፍርዲ ሕዚ እዩ መስመ ብርሃን መጻእ ውስተ ዓለም ብርሃን ናብ ዓለም መጽእ እዩ ሰብ ግን ክፉእ ስለ ዝኾነ ኣብ ክንዲ ንብርሃን ንጸልማት መረፀ ይብል እቲ ሰናይ ዝገብር ግን ስርሑ ሰናይ ስለ ዝኾነ ስርሑ ንኸሪን ኣብ ብርሃን ይመጽእ እቲ እኩይ ዝገብር ግን ስርሑ እኩይ ስለ ዝኾነ ንኸይፍለጦ ናብ ብርሃን ይመጽእ ተባሂሉ ስለዚህ እቲ በቲ ብርሃን ዝመላለስ ብብርሃን ዝኣመነ ኦልሬዲ ናብ ብርሃን ወጽእ ትኾነን ግን መጽኡ ለሙውን ኣብ ምድር እናሃለና ብዘይ መማናን በቃሉ ብዘይ ምንባርና ትፍርዲ ተኻናዊን እዩ ስለዚህ አውዚ እንዳሃለና እዩ ቅድሚ ሁሮምኔ ዝመጽእ ቅድሚ ሞማትና ነፍስናን ስጋናን ቅድሚ ምፍላዩ ኣብ ምድር እናሃለና ብዘይ ምምላስና ዘጠራቀምናዮ ድሓር ዳንበር ድሕሪ ሞት ንብድሎ በደል የለን ማሓዊርና ዝቃል እዚዩ ብዝግባእ ክርዮ ይግበና ስለዚህ ለማዓንቲ ናይ ደቂ ሰባት ክፍአት ክሪና ናይ ደቂ ሰባት ክፍአት ኣብ ደቂ መጽሓፍ ቅዱስ ክልተ ገጽ ዘርየና መጽሐፍ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ከም እንብሎ ንዓና መነጽርና ህይወትና እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ኩሉ ተጻሒፉሉ እዩ ስለ ሰናይ ሰባት ስለ ሕያወት ሰባት ታሪኾም ተጻሒፉልና እዩ ስለቶም ክፉአትን ጨካናትን ሰባት ተጻሒፉልና እዩ እዚዩ ንዓና ክልቲኡ ንምርጫና እዩ እቶም ናይቶም ሰናይን ናይቶም ኣመንትን ናይ እግዚአብሔር ሰባት ዝኾኑ ሰባት ታሪኾም ርኢና ከማኣቶም ንዓቶም ፈለጎም ተኸቲልና መንገዶም ስዒብና ከማኣቶም እንድሕር ኮይና ኣሰሮም እንድሕር ተኸቲልና ናይ እግዚአብሔር ሰባት ኮይና ንኸደልና ማለት እዩ እቶም ጨካናት እውን ንዓና ምሳሌና ወይ ድማ ንዓና መምሃራና እዩ ስለዚህ ጨካናት እንታይ እንመን ከም ዝኾኑ ጭካኔኦም እንታይ ከም ዝነበረ ብጭካኔኦም መጠን ከዓ ደሞ እንታይ ከም ዝረኸቡ እንድሕር ርኢና ንሕና ዘለና ኣብዚ ምድር ዘለና ጭካኔ ዘለና ሰባት ታኡ ንክንድሕን ክንምለስ አልያ ግን ተዘይ ተመልስና
اتعدل فانتناول كم تموزي تصحيبهم زلو كنكونينا سلازي مصحف قدس تصحفه نحنا كنمهارولن كنقصصولن ايو سلازي يزي سلازخونه لما انت نريو اب كم ذا عينه زبل لب املاح داويت تايبلنال ناهو حم عماصي بعمصحو جب كره ودهايه ويودق استجب زغبره ويم زكريه ويجب صامه ديبرسو وتورد عمصحو ديبدمه يبلنا مزمور زينا بتغرينا كري خلنا مزمور شوعت قصري 14 زلو كسا 16 زلو حيل قال حبنا خرينا نا بتغرينا نهو عمصኛ بعمصو ተጨነቀ እንሆ አማጺ بعمصو ተጨነቀ ጉዳት ጠነሰ ወይም ኃጢያት ጠነሰ ጉዳት ጠነሰ ኃጢያቱን ወለደ ልብ በሉ ጉዳት ጠነሰ ኃጢያቱን ወለደ ጉድጓድ ቋዓተ አመቆውነቱ ጉድጓድ ናፍቲ ዝቋዓቶ ጉድጓድ ድማ ይወድቅ ናፍቲ ዝቋዓቶ ጉድጓድ ድማ ይወድቅ ጉዳቱ ናባዕሉ ይምለስ አመጾውን አብ ናላኡ ተወርድ ይብለና መዝሙር 7 14 ከ16 እዚ ቃል እዚው በደንብ ብርጋትን በመስተዋል ንራዩ ኣብዚ ዝነግረና እንሆ አማጺ ማለት ትርጉም ዘለ ይኮነና አመፀኛ በደለኛ ገፋዒ መንቀኛ ተንኮለኛ አብልዕል ሰባት አመጽ ዝፍጽም በደል ዝፍጽም ተንኮለኛ ለይትን ቀትርን ደቅ ሰባት በኸመይ ከጥፍ ከም ዘለዎ ክብድል ለይ አብነቢያ ብነቢይ ከም ተዘረበ ድቃስ ኢኖም ዝሓድረለው ንጻድቅ ነትእሙን ነትጻድቅን እሙንን ዝኾነ ሰብ ጎረቤቶም ይኹን ዝኾነ ዝፈልጥዎ ንዑኡን ከጥፍኡ ለይትን ቀትርን ድቃስ ዝሰኣነለው ይብል መጽሐፍ ቅዱስ በአምላክ እውን እንሆ አመፀኛ ናሁ ሐም አማጺ በአመጻሁ እንሆ አመፀኛ ሰብ በአመጹ ብናይ ባዕሉ በአመጹ ተጨነቀ ብናይ ባዕሉ ዞምጽ አመጻ ተጨነቀ ልብ በሉ አምድር ዘለው አመፀኛታት ገበነኛታት በደልትን ድሕር ኮይኖም ድቃስ የብሎም ኩል ጊዜ ኣብ ጭንቂ እዮም ኩል ጊዜ እትበደሎም እትዝገበርዎ ጥፍኣቶም ድቃስ ይህቦምን ኣብ ፍርሓት ኣብ ረዓድ እዮም ዝነብሩ ታወቦና አዳምን አዴና ሔዋንን ንርአ ቅድሚ ኃጢአት ምግባሮም ቅድሚ ንሕጊ አምላኽ ምፍራሶም ኣብ ገነት እናሃለው ከመይ ዝኣክል ጸጋ ሓጎስ ነበሮም ኮይኑ ግና ሕጊ አምላኽ ኣፍሪሶም ጥፍኣት ምስ ኣጥፍኡ ግን ሽዑ ንሽዑ ኃጢአት ተጸኒሳ ንሞት ስለ ዝወለደት አዳምን ሔዋንን ድሕሪታ በደሎም እንታይ ዝመጾም ጭንቂ ዝመጾም ረዓድ ዝመጾም ፍርሓት ዝመጾም ጥራይ ዝባኖም ምዃኖም ይስተራዮም ዝኹሉ ዝነበረ ጥራይቶም ዝሰራዩ ኣብ ናይ ገነት ስርቆት ቋጥዮም ክሕቡ ጀሚሩ ስለዚህ ኩል ጊዜ አማጺ ይኹን ኃጢአተኛ በደለኛ እፎይሉ ደቂሶ ይሓድር ኣብ ጭንቂ ዝሓድር ማለት እዩ ጽባሕ ደኾን ክጋለጽ ኾን ይረኹን ደኾን ይኾኑ ይሰምዑን ደኾን ይኾን እናበል እዚ እንተዘይበለውን ማንም ሰብ ይረአየንን ኢሉ ዝቀተለ ይኹን ዝበደለ ሰብ ሕሊና ዝበሃል ዳኛ ስለ ዘሎ ቅሳነት የብሉ ዋላ እኳን እግዚአብሔር ይመኑ እግዚአብሔር የለን እውን ይብል ሰነፍ ልብ አልባ ዝኾነ ይብል ዓብድ በልቡ አልቦ እግዚአብሔር ሰነፍ ሰብ አመፀኛ ሰብ ብልቡ እግዚአብሔር የለን ይብል ተባሂል ተጻሒፉ እዩ
ስለዚህ ዋላ እኳ እግዚአብሔር የለን ዝብል ዓመፀኛ ይኹን ተኾነ ንሕሊኑ ግን ክሽውዶ ይኽእል ሕሊናና አይምሮና ግን ኩሉ ጊዜ ሐቀኛ ዳኛ እዩ ኣብ ቅድሚ ሰብ ጥዑያት ንመስል ኣብ ቅድሚ ዝኾነ ጥዑያት ትመስል ገለ ዘይገበርና ዳ ንመስል እምበር ሕድሕድ ንገብረን ሕድሕድ ዝገበርና እየን እግዚአብሔር ሕሊናና ዳኛ እዩ ወቃሲ ዳኛ እዩ ተዋሓሊፉ ከዓ ደሞ ብእግዚአብሔር ንኣምን ናይ እግዚአብሔር ሰብ ተኾይና ድማ ፍላይ ከዓ ከም ክርስቶሳውያን ክርስቲያን ተኾይና ድማ እቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ክሳብ ዘይተፈለየና ወቃሲና ንሱ ስለ ዝኾነ ይወቕሰና እዩ ይግስጸና እዩ ታብዚ ወፃ ዓመፀኛ እንተኾይን ድማ ከምቲ ዝበሎ ዳዊት ዓመፀኛ ዚ ብዓመፁ ምኽንያት ብዘምፁ ዓመፅ ተጨነቐ ኃጢአት ወይ ከዓ ጉድኣት ክፍኣት ፀነሰ ኃጢአት እውን ወለደ ክፍኣት ፀነሰ ኃጢአት ኣብ ምግባር ድሓር ትረእያ መጀመርያ ዝመፅእ ሃልዮም ልብኻ ዘሎ እዩ ክገብሮ እየ ዝብል ስምዒት ኣብ ልብኻ ትኽጅሮ ነገር ኣሎ ግን ብድሕሪኡ እዚ ዓይነት ስምዒት ወይ ድማ ሃልዮ ወይ ድማ ድልየት እዚዩ ናብ ምንታይ የሰጋግረካ ማለት እዩ ፅንስ ኃጢአት ኣብ ልብኻ ኣላ ድሓር ግን ናብ ተግባር ክትመፅእ ከላ ድማ ኃጢአት ትውለደላ ማለት እዩ ኃጢአት ከዓ ድማ መፅያ ምስ ገበርካያ ናብ ኣክሽን ናብ ተግባር ምስ ቀየርካ ድማ ሞት ስዕበካ ማለት እዩ ስለዚህ ይብለና ዘሎ ጉድጓድ ከዓ ኳዓተ ኣዕመቐውን ጉድጓድ ሲ ሰባት ንቀብር ጉድጓድ ማለት ሐመድ ምቁፋር ጥራይ ከይመስለክ ጉድጓድ ክፍኣት ንብፃዩ ዘጥፈሉ ንብጣዩ ከም ዘይትስኽ ገብሮ ሃፍታም እንድሕር ኮይኑ ዝቕነሉ ዘሎ ቆማፅ ድኻ ምንም ዘይብሉ ቁርምድምድ ዝበለ ድኻ ንኽገብሮ ጠንቋይ ንጠንቋይ በዓል መተት ንበዓል መተት ይኸይድ ከጥፍኦ ከም ዘይነበር ኣርሒቡ ከም ዘይትስኽ ገብሮ ጉድጓድ ማለት ጥራይ ጉድጓድ ጥራይ ኮነ ጉድጓድ ቆፈረሉ ተንኮል ዘጥፍኦ ጉድጓድ ርሒቁ ቆፈረ ኳዓተ ኣዕመቐውን ከይትስእ እቲ ብፃይቲ ሰብ ከይትስእ ማለት እዩ ኣዕመቐውን ናፍቲ ዝኳዓቶ ጉድጓድ ድማ ይወድቕ the end of the day ይበቃ ዓመፀኛ ምንም ይዓምፅ ሐሳዊ ምንም ይወስኽ ክፍኣት ምኑ ክፍኣት ይወስኽ ዝኾነ ይኹን ይወስኸሉ ትበደሉ ይምላእ መጨረሻ ግን እቲ ናይ ኩሉ በደል ተመሊሱ ዝቕበሎ ንሱ እዩ ኣስታውሱ ዘክሩ ኣብ መጽሓፍ ኣስቴር መርደኪዮስን ኣስቴርን ዝበሃሉ እስራኤላውያን ኣብ ስደት ኣብ ዝነበሩሉ ኣብቲ ቤተ መንግስት ኣስቴር ቤተ መንግስት ዕድል ረኺባ ብመልክዓ ተወዳዲራ ናይቲ ንጉስ ሰበይቶም ዝኾነትሉ ዘመን ኣኳ ኣበልዎ ሓውባ ኣበልዎ መርደኪዮስ ድማ ኣብ ቤት ናይ ንጉስ ዘብዐኛ ወይ ዋርድያ ኮይኑ ኣብታ ሰብ ዝኣቱ ዝወፅእ ዘግልግል ዝነበረ ነገር ግን ንኣምላኽ እስራኤል እሙን ዝኾነ ዘይደራደር ሃማ በዓል ስልጣን ይሉ ሃማ ታፍታ ኣምላኽ ዝፈቅደሉ ክገብረሉ ዘይደለ ጉንብስ ጥልዕ ኢሉ ክሰግደሉ ዘይደለ ምክንያት ስግደት ኣምልኾን ንስግደትን ዝግብኦ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምዃኑ ጠንቂቑ ስለ ዝኣምን ንትቕሊተኛታት ከዓ ድማ ንኽቡራን እኳ ክተኽብሮ መዓልካ ደርካ ኢልካ ተኽብሮ ናይ ክብሪ እንተሃለወ እውን ከምና ሃማን ዝመሳሰሉ ግን ዓመፅቲ ምዃኑ እውን ስለ ዝርድኦም ሃማ መርደኪዮስ ንሃማ ብዘይ ምጉብዳዱ ብዘይ ምስጋዱ እንታይ ከም ዝፈረደሉ ትፈልጢኹም ምስ በዓል ቤቱ ምስ ስድራ ቤቱ መርደኪዮስ ኣብ ዕንጨይቲ መስቀል ንኽሰቕሎ ጉንዲ መስቀል ኩዒቱ ዓብይ ጉንዲ ሰቂሉ ፅባሕ ንኮ መርደኪዮስ ኣብዚ ጉንዲ እዚ ክስቀል ኢሉ እዩ ጉንዲ ሰቂሉ ዝተኸለ ልቢ በሉ ወገናተይ ኣበይም ዓለም ዘለኹም
مس أملاككم أبيم عالم أملاككم أبزي يأمنوا سبع عالم زلهم وجناتي زلهم دكاي أبيم عالم مبسدة عالم مكر عالم زلهم وجناتي دكاي تنوروا زلهم كفل عالم أملاك ألباون تخوين ويك عدم موت زملخو أملاك تنسخاتكم زملخو زي مخان تعاملوا تخوينكم أبزخونا عالم زلهم أملاككم مساحاتكم الله أتلو لبحري أملاكنا قدي أبشر مساحاتكم الله كم كريستيان أستمرنا دمو أتبيزا زخونكم تفتم سلس قدوس أكالاوي قال نابز عالم مسيح كاب دنجل ماريام سولدنا يسوس كريستوس مساحم من يي تواهاتكم زي حقي ونن أبون دي مساحم زفلكم أيكون ديابير ز عززلكم ديابير ز مدبلكم قدوسان ملائكت نيويا سراون ديكم تحاشركم يكون يوم تسقاق ديابير بملائكت زي رأيوه أبزغدكم معلم مس ሃይማኖትኩም ከይተደራደሩ ተመልከቱ ወንመርደኪዮስና አስቴርን እዚህ አይነት ገጢምዎም እሙን ነይሩ ንትሰርሕዎ ስራኻ እሙናትኩም ዘስራሕኩም ክርስቲያን ይሁን አምላኽና ባዕሉ ይንበሮ አይንበሮ አብተግልግልሉ ሐላፍነት ይብኩም አብትሰርሕሉ ስራሕ አብተመደብኩምሉ ስራሕ እሙናትና አምላኽኩም ኩኑ دكاي أموناتنا أملاكن كنا أبزخونا خفل عالم نتات سرح على سرح نتات سرح لازل لهم سرح نتات استوهابتكم حلاف النت نعملاككم إلكم تعززوا عقل قلو نتوم زخف لكم زسرحوا بور كبرها بوم زي عبير الكبلكم يو እግዚአብሔር ብዝበለጸ ጸጋ ረድኤቱ እናመጸልኩም እናበዝሐልኩም ከይዲ መርደኪዮስ እሙን ስለዝነበረ ነትንጉስ ካሞት ተድሕንዎ ስለዝነበረ ታምግልባጥ ማለት ታምግልባጥ ነትንጉስ መፈንቅለ መንግስት ክገብሩሉ አብዝ ተገበረ ነገር እሙን በመዃኑ ዘ ኢንፎርሜሽን እዚ ነትንጉስ ቀዲሙ በተአማኒነቱ ተዛሪው ስለዝነበረ مفت مصحف تصحيفو سلازنبر خمي من كم زدحنا حما صباحنكو تعنጨቱ مسوغخ اتستخلو عبي غند تخيلو بوغحتو نابيته منግስት ይخيዱ ምስ ንጉስ ክዘራር حماويان ልብ በሉ ናሁ حم አማጺ ባመጻሁ አመፀኛ حማ በአመጹ ምክንያት تنقلنيا هما قبل لتصادق قبل لتؤمن قبل لمردكيوس قبل لإسرائيلاويا عشاطر صريحو نخبرو سلازي تعززو قتلو سقلو ناب نقص بوقحتو فقاد نخركب كخرك الله اتنقص قندك قاسين حاديرو بيابيري خلاليو وقناتي እግዚአብሔር ብሩኽ አምላኽ እዩ ሰባት ብልዕልኹም ይዓንድሩ ሰባት ብልዕልኹም ሕማቕ ነገር ይዛረቡ ሰባት ብልዕልኹም ዝበለ ይፍሓስልኩም ክቐትልኹም ጉድጓድ ይኹዓትልኩም ኦም ክሰቕልኹም ይትከሉልኩም ኦምን ጉድጓድን ማለት ጥራይ ኣይኮነን ዝኾነ ተንኮላት ይሸርብልኩም ንስኻትኩም ግን ታፍት ጸላዓ ዝብለኩምን ታፍት ኻሊ ዝብለኩምን ነፃ እንድሕር ኮይንኩም ኣብ ኣምላኩም ሕቡናት እንድሕር ኮይንኩም ምንም ዓይነት ናይ ጨጉርኩም ሓንቲ ታብ ጨጉርኹምን ሓንቲ ተቐንጢባ ኣይትወርድን እያ እንታብ ዘለላ ጨጉርኩም ሓንቲ ኣይትቁረፅን እያ እንታብ ተኸደድኩም ክዳንኩም ሓንቲ ብመቐስ ኣይትቁረፀኩምን እያ ኣይረኹሞም እንዲኹም በዓል ዳንኤል ኣይረኹሞም እንዲኹም በዓል ኣናንያ ኣዛርያ ሚሳኤል انت بايز الحنكم اسكماني يخبها الكل انتم وعنانيا وعزاريا وميسائل نتا زقوم وزل لكم مسلم نتزقوم كو طاوتي نتزقوم كو املاخي نتمسجدي نتي نعوخ السجدو ابيكم ديكم كل وي بارس كتاب ايدا اذا الحنكم مني يخفكر لهم كلهم نقول شعامت نقص ذي ابير يدحنا الناي ዛቤር አምላክና ካቢል ከኸደና ይቦዚም ሙትን ተይልና ወን ኳስ ተሆነ ወንስ ተስፋ ዳቁረት በራይ ንጣወት ምስልኻ አይንሰግድና ያምዘሉ
بدحريو نابزعته حو خضر بيوم كله اسكت ملكته ناي سماي ملأخ كويس ورده ورابهم سيمثل ولد أقوال من هذا ولد تواهل اللقون أيام ملاك قدس جبريل كوري دكوفتي ما أخل حو خضر بيخلوكو توم دربيتنا توم أنا عزاريان مسائل زدربيز نور حيالان تحوخ سحب بدل خق أصلهم كلنا بحموش تغيرهم كلكو أنا عزاريان مسائل قنفت حوات يوم كرسي بولك جابير سبوا هذا صلي أنا وعزاريان ومسائل كوي أفتوش تقوينا مكو جابير كمسكر وخلوا تقدس ملاك أو وشام كوينة تحوين عماي نابل أي قرير أي مقابل خوانا عبصبوق عبص بيتشو نجر غير لهم أو وشتهم ملالس خلوكو خوص خلوكو تاب تقري خد رسوم يقول تاب خدانا وكحد تذكري أي تقاصلتن متعين إرنتلنا إيو إذي إمنا تاب عملاهم سلازنا برا بكات حينهم يوم دانيال ورأيو نابز تأميو عنابست أنبسات النابز اللهو نافتم تأميات أنبسايم دربيهم مبلغلي حتيمهم مخيرمكو نسب عيت تنقص مسيح خبزاخ محسن قال الله خادخ له قال هو نقص أو نقص شعامت نقص أنا بكرمي خايخونا كله يبدل كل نيره ديابير عمل أخمل أخو ليخو نايتهم عنابس نايتهم تميات أنبساتات أفاتهم عسيو عاد حنن نيد وله يا بير المسجد زوم عمس إنياتات نقدانيل ناب قد قادان مساعات يخبل العزب وزفردو أتوم حسوتي ناي ناب كدو نصور عبد الله أنانيا وعزاريا مسائل تنقول صرح عمس قن حفرو تاردو ناهو هم عمس عماسي بعمس أخو قال يوم حوق القلم قال يوم تودو خل يوم كان سلذي مردكي وسزيو سلغيرو تنقص دقاسين حدره ام صليت مصحف تخفتش كلوست تاريخ تجبرري وارازي خمسي جبر منيو كذل حنني منيو إذا خاطت كلو زي ما مردكي وسزبانيا خا وارديا خا مردكي وسيد ولو أبيم زلهم أمنات كونن أملاكم أبيم حلافنا زلهم أمنات كونن مرحتو ولا كانت يكونن نساتكم نتي سرحتو أبكم أمنات كونن زلهم أملاكم أمنات مغاني مستسبيت التحزو تعتسرحك زلا كان كتونا كتغيا زسرحك زلو كان كونا كايخلي كحد كونا كايخلي نسخاكنا أملاك كتبل بصقا تقبلوا يا بير كدحنا كاي بارشعيو صوع عليه الخمس خلاه تنقص نمردكيوس كصوع سب كده اللي خلاه مردكيو حماجن عبد الكوخيت بيت منقست وصحني من الله تقول حما روزني حما انتقلالا نايت نقص اندراسي ايو حماني حما اتوكل كله تنقص تايلو نقص نزفتو انتاي شلمو انتاي قبرلو نقص نزخبر استاي تابعين العالم من اللي زخبره نقص أتعمد أن يسمع أتعمد أن يسمع أتعمد أن يسمع إحنا كلنا عمد أن نسمع وا تابعين العلي نقص قرب من الله أنا نية بقى مخاريو أنا نية بقى مخاريو بله وا نقص نزو شلمو نزفتو ما أبناء نقص بقلي ويفرس تقميتو منسان سحيزو ناي نقص كابا أنا كل زقبر خيرو إنه نقص زخورون دا تبهله بخلون دا تعلله كتماملو خرّ مقباريو يلو ساي ونقص فرد كبرس كخمس ولا نبي داتا نداويت مالتيو يقرم كوي بل حانت خيط رفقا حانت خيط رخا تازبل كاي حي نتي مردكيوس إسرائيلاوي بري زحل زلو نتي وارديا كما أقبرلو حماز مسا دا قبريو حماز مسا نمردكيوس كسقلو إلو حاسوتات سريحو انشات سقيلو إذي غير اللما فقاد كركب كيركت الله زبل ملك تركبيو نتا نجر سريحوا زي سمخ الله حمان دحريت قبل أيكالن حمان مردكيوس سويو مردكيوس عقود خسقال تواحيد زنبري كما وز تفريد وزنبري ناس أول مردكيوس تراي ما يكونن
እስራኤላውያን ዘበሉ ብሙልኦም አበይም ዓለም ዘለው ስር መሰረቶም ክጠፍእ እስራኤላዊ ዘር ዘለዎ እንታብ ገጽ ምድሪ ክጠፍእ ክስረዝ ይወስኑ ሃማ ደብዳቤ ረቂቁና ኩሎም ኣብ ትሕቲ ስልጣንን ዘለው ኩሎም አጥፍዎም ዝብል ይውጽ ነይሩ ተመልከት ህዝበይ አበይም ዓለም ዘለና ነስተውል ልብን በሎሚ በብዙህ መንገድ ብዙህና ይረድእና ክርድእና ግን ተስፋ ገብር ንሕና ዝረኸብና ይኹም ዘለና ጉዳይ ገይርኩም ረይዎ ልክ ካብ ገጽ ምድሪ ክጠፍአለዎም ነቲ ዓሳን ምጥፋእ ነቲ ባሕሪ ምድራቕ እዩ ከም ዝበሉና ሰይጣን ዝዓረፎም ሃማውያን ዓመፅቲ ዓሳን ክትውድእሲ ናይቲ ዓሳ መዕቆቢ መፋረይ ዝኾነ እቲ ባሕሪ ክነጽፍ ኣለዎ ዝበልዎ ለካ ኸምኣ ሃማ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ፈሪዱ ነይሩ እዩ ናይ ሃማ ሕልሚ ናይ ሃለማ ድልየት እንታይ ኮይኑ ተሪፉ ማይ ኮይኑ ተሪፉ ናሁ ሃማ ዓማጺ በዓመጻሁ ዓመፀኛ ሃማ ዝገበረ ንእስራኤል ከጥፍ መጀመሪያ ግን በሃማ ጀንቢ በመርዶክዮስ ይጀምሩ ከተማ ሙሉ መርዶክዮስ አብናይ ፈረስ አብናይ ንጉስ ፈረስ ተቀሚጡ መነሳንስ ጭርኡ ሒዙ ካብኡ ገይሩ ሃማ ደድሕረት ፈረስ ቀድሜት እንዳ ንጉስ ዘኽበሮ እንዳበለ ካዱ ዓለይ ይብለና እዚ መወዳቱ እንታይ ዝገበረ አስቴር ከአድማ ንጉስ ነጊራቶ ስለነበረ ንጉስ ግብዣ ምግብ ገይራ ድግስ ገይራ ምስፀዋዕቱ ሃማውን ንኽመጽ ምስ ገበረቶ ሽዑ ተረኸትሉ እዚ ዝገበረ መን እዩ ኣብ ልዕሊ ሃማ ኣብ ልዕሊ መርዶክዮስ ኣብ ልዕሊኺ ኣብ ልዕሊ ህዝብኺ እዚ ፍርዲ እዚ ዝፈረደ መን እዩ ክበሃል ከሎ ንሳ ድሞ መን መለኻሊ ሃማ ይባ በለቶ ሃማ ይባ ሃማ ንጉስ ተቆጢዑ ኣብ ልዕሊ ሃማ ፈረደ ከመይ ገይሩ ይሙት ክበሃል ከሎ ግን ዋ ትማሌ ሃማን መርዶክዮስ ክሰቕለሉ ዝተኸሎ ዓብይ ጉንዲ እኒአ ንመርዶክዮስ ኣብኡ ሰቂሉ ምስቅላት ክቐትሎ ኢሉ ዝተኸሎ ዓብይ ጉንዲ እኒአ ኢሎም ነገርዎ እምበኣር ወሲድኩም ኣብኣ ስቐልዎ መርዶክዮስ ናብ ስልጣን መርዶክዮስ ንህዝቢ እስራኤልን ነፃነቶም ክእወጅ ከሎ ሃማ ንሃማውያንን ግን ሃማ ናብ ጉንዲ መስቀል ወፂኡ ተሰቂሉ እንትሞት መማኽርቲ ሃማ ንሃማውያን ግን ሓፍረት ተኸደኑ ስለዚ ዳዊት ታይበለና መገዛ ኣብ ዝተኸላ ጉንዲ ሃማ ተሰቀለ ታይብለና ኣሎ እዚ ናሁ ሃማ ዓማጺ በዓመፃው ነው ዓማጺ በዓመፁ ተጨነቀ ጉድአት ጸነሰ ሃማ ተመልከትዎ ጉድአት ክፋት ጸነሰ ኃጢአቱን ወለደ ጉድጓድ ኳዓተ አሞቀውን ዓብይ ጉንዲ ተኸለ ነቅነቅ ዘይብልውን ገበሮ ናፍታ ዝኳዓታ ጉድጓድ ድማ ይወድቕ ሎሜ አምድር መጽሐፍ እዚ ንምንታይ ተጻሒፉ ናይ ሃማ ታሪኽ ንምንታይ ንትርከለና ኣብ ዘመን እዚዩ ዘለና ኣብዚ ዘለና ዘመን ሃማውያን ከይንኸውን ከም ሃማ ተንኮለኛታት መንቀኛታት ከይንኸውን ንኽብሪ ጥቕምናን ንኽብርናን ክንብል ሰባት ከይንጎድእ ጉድዓት ተመሊሱ ከዓ ንዓና ኸጥፈአና እዩ ሎሚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ተንኮልን መንቀኝነትን ክፍኣትን ዘለኻ ሰብ ካብ ሃማ ተመሃር ሃማ ሎሚ ንዓኻ ንዓይሪኻ ተቐፅዕበካ ኣላ ሃማ ሎሚ ንዓይሪኹም ተቐፅዑ አንቱም ኣብ ልዕሊ ንጹሃት አንቱም ኣብ ልዕሊ ሕያወት ኣብ ልዕሊ ንጹሃን يعذين تنقل يكون كفاءات يكون تفصم ذلهم حمان تايبلكم الله حما تبايت مهارو يبلكم الله أتوم تعيات كعدم خمت بخاري كعدم تبايت مهارو زول العدم قدوس هانيهم
መርደክዮስ ውን በተማሳሳላይ መርደክዮስ ከዓለም እንታይ ይብለናል መርደክዮስ ድማ ደቀይ ካባይ ተማሃሩ ቀዳማይ በአምላኩም ሕቡናት ኩኑ ከአምላኩም አምልኹዎ በዝኾነ ስፍራ እሙናት ንዘገልግልኩም ኩኑ ተአመኑ ተመልከቱን ሞዝ ነበርኩ ተስያነ ተጻሒፈን ሃማ መርደክዮስ በአካለይ ንረኽቦን መርደክዮስ ቃል መርደክዮስ ታሪክ መርደክዮስ ታሪክ አስቴር ሎሚ ተጻሒፉልና እዩ ሎሚ አስቴር ንደቀይ ምሳሌ አያ ምስ ደደታተይ ንሓተይ ንኹልኽን አስቴር ምሳሌ ይኽንያ አስቴር ታባይ ተማሃራት ብለክናላ አስቴር ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ጾም ክእወጅ ዘሃበት አማኒት ቆራጽያ መርደክዮስ ንዓና ንሰውት ነቦታተይ ንዓኻትኩም ንመናእሰይን ሽማግለትና ንኹለና አብነትና እዩ ታባይ ተማሃሩ ይብለናል እዚ ይብለና ዘሎ ስለዚ ጉድጓድ ናብኣ ይምለስ ዓመፀው ናብኡ ናብናልኡ ትምለስ ዓመፅ መርደክዮስ ማነው ይቅርታ ዓመፅ ሃማ ተንኮል ሃማ ንመርደክዮስ የበልዐትን ሃማ ዝተኸላ ጉንዲ ተመሊሱ ሃማ ተሰቂሉላ መርደክዮስ ግን ጥዕዩ ይብለናል ባህሊ መዝሙር ኣብ መዝሙር 36 ሓደ ክሳብ ክልተ እንታይ ይብለና ኣሎ እዚሁ ብጣዕሚ ልቢ ንበሎ ይነብብ ሃጥእ በዘያስህት ርእሶ ወአልቦ ፍርሃተ እግዚአብሔር ቅድመ አዕይንቲሁ እስመ ጸልሓወ በልሳኑ ይገርም ኃጢአተኛ ንባዕሉ ዘስሕት ነገር ይናገር ኃጢአተኛ ንባዕሉ ዘስሕት ዘዋርድ ንባዕሉ ተመልሽ ዝበለ ይገብር ይነብብ ሃጥእ በዘያስህት ርእሶ ርእሱ መንነቱ ዘዋርድ ርእስ ሃይማኖቱ ዘዋርድ ርእስ ምግባሩ ዘዋርድ አዳ ንባዕልነቱ ዘዋርድ ይዛረብ ኃጢአተኛ ሰብ ይዛረብ አውጽ ይዛረብ ወአልቦ ፍርሃተ እግዚአብሔር ቅድመ አዕይንቲሁ ኣብ ቅድመ ዓይና ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ኣብ ቅድመ አዕይንቱ ፍርሃት እግዚአብሔር ኣብ ቅድመ አዕይንቱ ፍርሃት እግዚአብሔር ይውል ጨካን እዩ ኃጢአተኛ ሓደ ጊዜ እንደርከይዱ ጨካን ይኸውን ፍጹም ፍርሃት አምላክ ክፍለ ይኸሎ ጨካን እዩ ዝገብሮን አይፈልጥን ጨካን እዩ ሓተላ ከም ዝለመደ ብዕራይ ዝኸውን ወይ ድማ ሓደገኛ አደክትድ ዝኾነ ወይ ድማ እዚ ሱስ ዘለዎ ዝተፃወተ ሰበብ ሓደጋ ዘሎ ከምኡ ዝገብሮ ኩሉ ጊዜ በኃጢአቱ ባህና በሎ በተንኮሉ ባህና በሎ ይኸይድ ኃጢአት ተዘይገይሩ ክፋት ተዘይፈጽሙ ድቃሰ ይወስዶን ሓደ ጊዜ ፐዘስድ ኮይን ተዋሪስዎ እዩ መኪና ብዘይ ነዳጅ ከም ዘይትትስእ ኩሉ እዞም ከምዚኦም ዝበሉውን በኃጢአት ዝኣተው ሰባት ንስዮም ዘጋጥሞ ይብለናሉ ኣብ ቅድመው የለን ፍርሃት እግዚአብሔር የለን በመልሐሱ ጠቢሩ እዩ እሞ ኃጢአቱ ምስ ረኸበቶ ይጸልአ የድሓር አቤት ድሓር ምስ ወደካ ድሓር ተኃጢአት ትገበርካያ ተዛረብካያ ወይ ድማ ብልብኻ ሓሲብካ ለይቲ ድቃሰ ውፂኻ ደቂስካ ብር ኢልካ ንእገለሎም ኸጥፎ እየ ንንእገለሎም ኸጥፎም እየ ንንእገለ ዘጥፎሉ ደሞ ከምዚያ ዝበለ ትልም ክትልም እየልካ አቂድካ ሓዲርካ ብሕልምኻ ጽሒፍካያ ተሊምካ ዝሓደርካያ ብልብኻ ናብ ተግባር ንኽትቀይራ ንኮተሲኻ ከዓ ኣብ ተግባር ናብ ኣክሽን ክትቀይራ ከለኻ እታ ሓሲብካያ ዝሓደርካ ብሕልምኻ ክፍኣት ናብ ተግባር ክትቀይራ ከለኻ እሞ ብድሕሪኡ ክትጋለጽ ከለኻ ዓባይ ትኾነካ እንታይ ዝብለሎ ኃጢአቱ ምስ ረኸበቶ ይጸልአ ምሰንገርገረትካ ምሰውደቐትካ ናታ ባርያ ምስኮንካ እንታይ ትኾን ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዋይ ኣታዛ መዓልቲ እዚኣ ዝተተርፈኒ ነይራ ኣታዚኣ ዝገበርኩላ መዓልትስ ኣታዚኣ ዝፈጸምኩላስ የብለካ ስለዚ ኃጢአተኛ እዚ ይገብር ይብለናሉ
مزمور 56 بجزء 57 دمهم تصعيف له مسجرت استدالو لأجريه وقصعوا على نفسي كرايو جبة كريمية وودقوا سيتو يبلنالو زقرمين اي داوت نقر زي مزمور 56 بجزء أو 57 الريو أنا 57 قصري 4 قصر 6 زلهم زبلنالو نقاري مسعودي أزرقحو نقاري مسعودي أزرقحو ننفسي ون أقوطوا أبيت إذا ربلو أبرس وصحيو زم عمس أنياتات زم قحلو زم كفوات زم بمنفس سيطان ذرامدو زياتو مسي نقاري مسعودي أقورلا نقاري نزقري يكون نقري يكون نقري هايمانوتي نقري سنمقباري نقري معننتي نقري هيوتي مسعوديا تصعود لي كما يجيرون مسعوديا تنقول قمدو لي خمزيا انت جيرنا نتي صلاعينا نتي خمزيز قبرنا زول خنت ودينا خنت حزينا اما مسعوديا خنت وينا مالتهم نقاري مسعوديا زرقحو ننفسي يوني أقوطوا أبقيد معينتي قدقواد كعاتو أبقيد معينتي قدقواد كعاتو قنا بعالتهم أودقو يا بيري مسجن قنا بعالتهم أودقو أفتزقو عاتو قدقواد بعالتهم ودقو التالومي عليهم علم ذلخا حق حس بأملاك تحبن مس እግዚአብሔር ተራኸብ እርድኻ መኸተኻን እግዚአብሔር ግበሮ ዘይድቅስ ድቃስ ናይ ባህሪው ገንዘው ዘይኮነ ጓሳይና አይድቅስንዩ ሸለበየብሎንዩ አይብዕዝዝን አይርስዕን አይዝንግዕን አምላኽና ትጉህ አምላኽዩ ኖላዊ ትጉህ ዘይነውም ተባይልዩ نا إسرائيل قاساي عيدك سنتبايليو سلزي قاساي خاز እግዚአብሔር الله أيجوا زتصاود لك بحاسوت جماد يجمدوا لك بحاسوت سندات يشرحوا لك بحاسوت زخونات براي يقولوا لك the end of the day نسخة موداتا سعراي نسخة إذا ما الاختزيونتهم بزي بدلهم بزي حتياتهم بزي بدلهم نزو الوارد زلون نزو صرف زلون نزو حماي زلون نزو عبد خمسة عين نزلون نزو محلف زلون بر نحاتني عبدل نزلو سبعة يكونن أب عمز نزلو سبعة يكونن أب كفاءات نزلو سبعة يكونن كفاءات تجبر زلخ هاي محزا خان هاي بسعي خان هاي بسيت خان هاي وربيت كان هاي زخانة قار بتسجنو قار هوتو قار نبرتو هيوتو ذخونه يكون كتسرا خلو بستفلالي منقدي تسعر زلخا عماسي أبصاي كامل صواديات زرقة زلخا كفو أبصاي تخي أبقربيتكي أبزخونه سب طريقني خي أبكم زي عيل ذاتخي قواليك معدكي تملسي تفحسيو زني قفحسو تتقمريو زني خني حاتيات قمد تملسنا عخي خاسركي إذا تقوتيو زلخني حاتيات قدقوات تملسنا عخيق وحتكي سلازي التحفتي أبكم زي ولا زعتخي التودي حوي أبكم زي ولا زعتخا وصاع جزي خازيو على بلزياقن نصحان منم تمكران تبصح مقا أموداتا عوتاتيهم من البات بتفعلي من قدي هوتهم تحلفنا أيام مقا زخدونا بحقفوا بأميو نسخاجن أوفي تابجت مدري دربيه يالله أوفي كابجت مدري دربيه يالله إلك ولا كوانت حسبك إتي كابجت مدري زت فنايو إتي أب حدا جاز دربنا يجن نتري لنا رخينا يو أب حق أملاخنا نرخبه ريكو ولا حتى عيو تلا على كما عرض الإيمان سكوين خمس ولو حتى ياتينيا خمس جبا
لعل رأخوه نجر جن كملس كله جنيره كون تبعله حتى يعطيني على أيام مدرش وزي ترخو أمبر صارك عن جن أمونات جن ولا مدرن تسألنا يوم زلوا أم حق فوقي تايم أم حق في أملاخ من الروح تايم لله نأجاري مسأوديا أزرقحو ننفسي ونأقوتوا أبكر ميتي قد قعاتو جنا بعلتهم أو ودقوا يلنا سلزق جبرت كفاءات جبرت عمس جبرت خفاءات نايمو دا تعدل فنتهم تايون تيلنا يهوزيايا سلازي لازيايا تاب زيارة تنقبر لنا تابكم دي زبالة خراق لنا تابكم دي زبالة سيكر لنا نزيخ لنا خلو لبا أملاخ داويت مزمور 36 تاب قصر حدا جميل رأيهم ويدمو 37 حزبي كابز يوم كرهاي قبا تايلنا الله يتقنا على عيلة أكويان ويتقنا على عيلة قبر تعامسا اسمه كما سائر فطنا يبسو وكما حامل مالا حامل فطنا يودقو إلنا الله تاي مالتي ناف تقرينيا أتواغني إلنا الله أتهزبي إلنا الله بطوم قبر تخفو أي تقنا بطوم قبر تخفو أي تقنا أي تمسلو ما يتقنا بطوم عمزتون أي تقنا واه نقلز خل ندسر عمز إنياتا نفلتم نقلز خل نقول تايد خفيو تايد أخوينا مالو يم ده نريو مالنا خمسي قول الله أبز مدري طعم ومينين أبز مدري تايد أخوينا مالو باتو ما يتقنا بزم كفاة يتقنا لم لمام تاريخ يوم حفتي مام تاريخ يوم سبسك أخوينا تاريخ يوم أبز خونا سفرة تاريخ يوم بزخونا من قدي تابخا بلس تزرن تاريخ يوم بزي كيتري بز عين الزي خيتر يوم ويتناكو تزاربي ما تسون قلكم اكزيابير سي حانتي الصحاي نخلو يوصل تحانتي الصحاي نتعمصن نتصادقن ياتري كرمتي نخلو ما يزنم كله ولو ነገር ግን እዚሁ ኣብ ምድሪ ዘሎ ነገር እዩ ጽባሕን እኮ ግን ክመጽ ከሎ ግን ታንቶ ዝረናያ ግን ትጽብጽበ የመላ ስለዚህ አይትቅነ ከዚያቶም በቶም ዓመጽ አይትቅኑ ንሳቶም ከም ሳዕሪ ቀልጢፎም ክነቕጽዮም ንሳቶም ተም ዓመፀኛታት በዓል ሃማ ሪኽሞም ይኹም ከም ሳዕሪ ቀልጢፎም ክደርቅዮም ከም ልምሉም ቆጽልውን ክረግፉዮም እሞ በቶም ዓመጽትን በቶም መንቀኛታትን በቶም ገበርቲ ክፉን በቶም ዓመጽትን ከይትቀንእ ከይትን ታይዳ ንስኻ ግና በእግዚአብሔር እሙንኩን ሰናይውን ግበር እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻ ግና በአምላክካ ተአማመን ሰናይውን ግበር ንብጻይካ ሰናይ ንብጽይትኻ ሰናይ ግበሪ ዓመፀኛታት ዝገብርዎ እናረኻ በቶም ዓመፀኛ ይትቅና ላ ብላዕባቶም አይትቅና አይትምሰሎም ይብለና ኣሎ ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ አበይ ዓለም ዘለኹም እስኪ እንዳደውናየ አበይ ለኹ አነ ንበል አበይ ለኹ አነ በዚሁም ቃል እዚሁ እስኪ ነንሕድሕድኩም ሚዛን ውፁ ሚዛን እስኪ ውፁ አበይ ለኹም ሚዛንኩም እንታይ ይብለኩም ኣሎ አይምሮኩም እንታይ ይብለኩም ኣሎ እንታይ አለ ዓመፀኛ ቀና አበየናይ ስፍራ ኣለኹ ኣብ ጎኒ ሃማር የዝኔኹ ኣብ ጎኒ መርዶክዮስ ኣብ ጎኒ ኣስቴር የዝኔኹ ኣብ ጎኒ ሰበይቲ ሃማ ኣበይ ወገንና እኒና ሎሚ ዓለምና ዓመፅ በዚሕዎ ሓሶ ዝነገሰሉ ዓመፅ ዝበዝሕሉ ጨካና ዝበዝሕሉ መሰልቲ ዝበዝሕሉ ፍርሃት እግዚአብሔር ካብ ደቂ ሰብ ሙጥጥ ኢሉ ዝጠፈሉ ኣብ ቅድሚኹም ኣየናይ ምሕረት ተዝበሃል ካብ ክንድና ኣምላኽ ንገንዘብ ንስልጣን ንዓለም ንመርፀሉ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኢና እኒና ኣብዚ ዘመን እዚሁ
إذا مصحف زي تصحفنا عنا أيو لو مون أبتنكل أمن كنينت وجنكا حوكا بزايكا زي بدلك أنت بدي لك قاس كيركا بعقبة وخم جابيركا يرتا أخت قبر الكا سأجمكا بسناي مفتحنا خالكا وجنكا نمدفع نسخا تنبر نسخا بعلخا وين جبن سريح خاص جبن فتير كاس نت جبن زي فتصم حوكا جبن إنيا جيركا نعو عقتيلكا انتو دو بجنزب انتو دو بقبو ويلا خميز انتو دو بقبوتات نت صادق جبن إنيا تقبرو نت جبن إنيا نسعى زوسو ده حد غير بتنريهم الله يوم زيوم يوم عمستي زيوم يوم نفق قتلت نفسي زيوم يوم ناهو حم عماسي بعمس أهو السبحان لومي نحق ختدفن نحق ختشيل نحق ختدفن حقي كيوص بحقي زلو سبات تقفع سبات نصعنتهم كيوص عاركم زعينة زلخم حدا سبات تليخم ما يكون زراس لذغنا لومي عب علمنا كندي قفوعات تبدلتي نابيت مأسرتي تخدلو بدلتي نصاز وصلو قفعتي خملبهم زعندرلو مريت علم دخاتاتن سبزي بالله من سان جنزب بنبعات زموتلو ويدمو بيت مأسرتي هوتم زحلو بزحاتي زيوم زغور سبات لومي من البات سمعنو تليخا بفلاي حلافنا زلكم دهانو حلافنا زلكم بولاويس حلافنا زلكم عقابيانه هق እግዚአብሔር አብ ኩل ጊዜ ይሪያኩም ስለዚህ ሓደ ንገንዘብ ክትብሉ ንጥቅም ክትብሉ ንሐቅ ክትሽፍኑ እንተመኮርኩም እኳ እግዚአብሔር ግን ይሪያሎ መጨረሻ ንስኻቱም ክታቱዋ ንስኻቱም ትዋረዱዋ ዘአከብኩም ወንገንዘብ አይትበልዑን انت ولعهم من هوتكم حمامين ندقهم حمامين اخلع عمس هوته يغن يمسلك هذا امبر بلي من الزاكب كايو قتيل كذا زاكب كايو عدالي خافريد كذا زاكب كايو بيمان مزغام نمتي خاز تبلع بموقع تخدن الله هاي موقع يمسلك تبلع الله ستل الله ጨጎራኻ ምናልባት ይመለሎ ጨጎራኻ ይመል ይኾንዩ ክዳንካ ይኽደነሎ ግን እመነኒ ውሽጥኻ በስቢስካ ኢኻ ውሽጥኻ ኣብ ሓደጋ ኢኻ እኒኻ ስለዚ መፀዋዕታ እንታይ እዩ ተመለስ ናብ እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ እዚ ቀዳማይ ክፋል ትምህርተይ እንትኾን ታቢ ቀፂሎም ማላይ ኣብ መበልካ ላይ ክንረኸብ ኢና መበልካ ላይ ንረኸቦም عن مصحف قدوس ننسها زي تمچو بخفاءاتهم زخدو ጨካናት ተባይሎም ተመስከረሎም መጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ገርና خرينا ታፍቲ ጨካኖም እንትንድህን ጨካናት ታብ ጨካኖም ንኽንመለስ እንደገና በአንጻር ኻደሞ አብጌጋነብ ክህደትን ነይሮም አመጨረሻ ደሞ ናብ እግዚአብሔር ተመልሶም ንስሐ ዘአተውን ክሪና ስለዚህ ሁሉ የጨካናት አብለል ንጹሃን የምጻወቱ ወናይስ ጨካናት ክብል ከለኹ ንምንታይ ሰብ ጭክንተልና አብዘጽር ቪዲዮና خرينا ናይ ጭካኔ በዓል ቤት ናይ ኩሉ ምንጭ ዝኾነ ኣብ ሕድሕደቅ ሰብ ዝኣቱ ጸላሰናያት ዘላሰናያት ይኸያትወና ንዓላውን ጨካናት ከይገብረና ከም ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ አጽዋር እግዚአብሔር ክነልዕል ይግባና አጽዋር እግዚአብሔር ታብ እምነት ሓዊሱ ታብ ሰናይ ምግባር ሓዊሱ ጾሙን ጸሎትን ትዕግስትን ኩሉ አጽዋር እዚኣቶም ሒዝና ምስ እግዚአብሔር ክንከን ይግባና እዩ አበይ ዓለም ዘለኹም ደቀይ በእግዚአብሔር እሙናት ኩኑ ኣብ ዝኾነ መከራ ሃለው እግዚአብሔር ካብ መከራ ጎቲት ዘውፀና አምላኽ ኣለና እዩ ሎም አንተው ዝዩ አኽለና አነቃቅሕ ዘጀመረና አጀሚሩ ዘፈጸመና አምላኽና እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ሰላም አምላኽ ይብዛሐልኩም አሜን።